चित्रदुर्गा ज़िले के मूलकालमरू तालुक़े में भैरापुर गांव के करीब 50 से ज़ायद तांबे के सिक्के मिले हैं। 15 साल कबल तामीर किए गए पुल के करीब कुछ चरवाहों ने ये कदीम सिक्के दरियाफ़्त किए हैं। इनमें ज़्यादातर सिक्कों पर छत्रपति शिवाजी की तस्वीर कंदा है, जबकि उसके पीछे तलवार की ढाल कंदा की गई है। इन सिक्कों पर 1674 की तारीख़ लिखी गई है। गांव के चित्तैया ने दरख्वास्त की है कि मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान और मुहक़्क़िक़ीन इसकी तहक़ीक़ात करें। ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಖಪುಟ ಶಿವಾಜಿ ಅವರ ಮುಖಪುಟ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಊತೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಸ್ವಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತೆ. 1674 ಇಸ್ವಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿತ್ರ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೊಂದಿರಲ್ಲ. ಮುಖಪುಟ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗುರಾಣಿ ಜೊತೆ 2 ಕತ್ತಿ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ.